ओम एते गंध चंदिलाय गंध मुकुंदाय कृष्ण कल्प विकाने तो गंध अग्नि तो यागते यागते यते तते कुतो मुकुंद की तो मूल भूष तते पड़े नमो ये वस्तु धीमय जी न कुछ उदास ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम जयंती मंगला काली भद्र काली दुर्गा शिवा कमादति सहस्र नमस्ते साव ओम विष्णु कবে থেকে এই ভিডিও ছাড়া হয় সর্বমঙ্গল তেসরা বৈশাখ বলে কি বলে বাবা? তেসরা বৈশাখ জানার দরকার আছে তো কিছু। এই দিকে ক্যামেরাটাই করবে, কালিমাটা করে নিয়ে গরম হতে ভালো লাগে। আচ্ছা, নমস্কার, আমার নাম বিভা প্রামাণিক। আমি যে স্বপ্নে আদেশে দুই মাকে পেয়েছি, কৃষ্ণকালী মা ও তারা মা। আজকে তেসরা বৈশাখ, মায়েদের অমাবস্যায় পুজো হচ্ছে। সকল দর্শক বন্ধু বা ভক্ত বাবারা মায়েরা সবাই দেখুন, এই যে মায়েদের হোম হচ্ছে। মা কৃষ্ণকালী মা তারা মা আমি স্বপ্নে আদেশে পেয়েছি। কার কি রোগ জ্বালা ব্যাধি আমি তো জানি না, সবাই আসে, সবার মনস্কামনা মা পূর্ণ করে। সবাই আসুন, মায়ের চরণ দর্শন করে যান। সব ভক্ত বাবাদের কাছে মায়েদের কাছে আমি এই বার্তা পৌঁছে দিলাম। এখানে আমার গ্রামটার নাম হচ্ছে পুরা। আমার নাম বিভা প্রামাণিক, আমার গ্রামের নাম পুরা, আরামবাগ, হুগলি। কাবলের দিক থেকে আসতে হয় বা হেলানের দিক থেকে আসলে কেউ তিলকচক হয়ে আসতে হয়। টোটো আছে কাবলে, বললেই হবে যে পুরো হাটপাড়া যাবো, টোটোওয়ালাদেরকে বললেই টোটোওয়ালা দেখিয়ে দেবে আর বা নামিয়ে দেবে ঠিক জায়গায়। ওরা সবাই জানে, এখানে অনেক ভক্ত বাবা মায়েরা আসে টোটোয় করে, ওরা জেনে গেছে। আর এইদিকে তিলকচক, ওখানেও বড় ঠাকুরের মন্দির আছে, অর্থাৎ যে শনি ঠাকুর ওখানে মন্দির আছে, ওইখানে মন্দিরের সামনে টোটো দাঁড়িয়ে থাকে। ওখানে এসে সবাই জিজ্ঞাসা করবে যে এখানে পুরো হাটতলায় যে কৃষ্ণকালী মায়ের মন্দির আছে বা বিভা প্রামাণিকের বাড়ি যাব কোনখানটা, তারা ঠিক জায়গায় আপনাদেরকে নামিয়ে দেবে, দেখিয়ে দেবে, আমার বাড়ি ঠিক দেখিয়ে দেবে।
একদম একটু 2 মিনিটের হাঁটা পথ, পুরো হাটতলা থেকে নেবে 2 মিনিটের হাঁটার পথ। পঞ্চায়েতের সামনে আরান্ডি 2 গ্রাম পঞ্চায়েত, বড় বড় করে লাল কালিতে লেখা আছে, একটু লক্ষ্য করবেন তাহলেই দেখতে পাবেন। ওই মানে একটু সামনে দিয়ে আসতে হবে, একটু সামনে, বেশি দূর নয়, 2 মিনিটের হাঁটা পথ। গাছপালাগুলো একটু পেরিয়ে একটু ভেতর দিকে, একটু সামান্য ভেতর দিকে। সবাইকে আমার নমস্কার, সবাই আসবেন, মায়ের চরণ দর্শন করে যাবেন। যেখানে একটু ভুল ভ্রান্তি হবে, এই তপন দা চলে যাচ্ছে কেন? সোনালি আসছে। মুখ গলা সব শুকিয়ে যাচ্ছে আমার, খিদে পায় না। 4-14 বার খান। সোমবার থেকে ভাত খাওয়া হয় না, কি খাচ্ছে? সোমবার থেকে না, মুড়ি রুটি আর লুচি আমার সহ্য করা অভ্যেস আছে। খামাখাই বকুনি তুমি, ভাত খেয়ে পুজো করবে। ভাত খেয়ে করি আমার আজ ফল নিয়েছিলে, চা খেয়ে লোকের পেট ভরবে।